अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 26 की मशक़ करेंगे। सबक शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान टीचर को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा हर नया आने वाला सबक आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيعلمون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أنه الحق من ربهم. وأما
فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.